Lamshu jotunu Swrangchati ni Kokborok Koktwma bo nongni logi tongo angoni tatini ni Kokborok Koktwma rok wngkha. Tiprasa kamio hamkrai khlainani nahar mungti Swrangchati bubagra ba Reliance Foundation adogrok malai phaikya. Tiprasa amchayo hamkrai khlainani bagai hani bubagra Pradet Kishor Deborma salburum sakthari samong khlai tongo. Tiprasa kami amchayo hamkrai simia Tiprasa kami amchayo tongnai Tiprasa lukurokno bebak phasingtui shepshap manthokrenani bebak phasingtui shepshap manani bagai hani bubagra Pradet Kishor Deborma juda juda tang betang juda juda samong betang rok khlai tongo. Aroni bisingo tini November talni dok salmari sangrong sal hani bubagra Pradet Kishor Debor mabai Reliance Foundation ni adongrok marai edisi hapagni habanokni simi chengai khumulung stadium kherengbar sakhamnok tei khumulung berai khiri berai naikha nahar mungkaisa Tiprasa kami amchani hamkrai Tiprasa kami amchio tongui tongnai sikla sikli rokno thomungni kaham sheprinani tei sakhamni kaham shepsap rinani bubagra Pradet Kishor Deborma salbrumno bo sabo puila jati ulopati bobini Tiprasa rokno belaiki hamjago Tiprasa rokno borokni mantai soktai rina bagai Tiprasa rokni hamkrai khlaina bagai salbrumno kok pirei tongo kok abai tongo hani bubagra Pradet Kishor Deborma abo simia Tiprasa kami amchio tongui tongnai Tiprasa lokurokni samo tongui salbrum chubabani mangpili bochung nugui faija sakangni sal logobo tabuk bahaino Tiprasa kami amchio tongui tongnai Tiprasa rokno bebak shepshap rina bagai Swrangchati hani bubagra Pradet Kishor Deborma Reliance Foundation adongrok bai malaikha. एक्चुअली आज से 5 या 6 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई थी विद मुकेश अंबानी एंड उस समय हमारी बात हुई थी मुकेश अंबानी जी से और उन्होंने कहा था कि उनको स्पोर्ट्स और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और तब मैंने उनको कहा था कि आप आकर त्रिपुरा भी देखिए। मैं बहुत खुशी हूँ कि आज उनके टॉप टीम जो स्पोर्ट्स और हेल्थ को देखते हैं वो खुद यहाँ में खुमुलुंग में आए हैं हमारे फैसिलिटीज़ को देखने इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए स्पोर्ट्स का और हेल्थ का, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सेंटर हो जहाँ में हमारे यूथ को एक चांस मिले ओलंपिक्स में खेलने के लिए, वर्ल्ड कप में खेलने के लिए, एशियन गेम्स में खेलने के लिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने के लिए। और तब हेल्थ में हमारे लोग जब उनको कुछ बीमारी होती है तो उनको वेलोर जाना पड़ता है, कलकत्ता जाना पड़ता है, बेंगलोर चेन्नई जाना पड़ता है। अगर हम यहाँ में थ्रू द हेल्प ऑफ रिलायंस फाउंडेशन अगर एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी खोलते हैं तो हमारे लोगों को भी कष्ट नहीं होगा और जो बाहर के लोग हैं जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो भी यहाँ आकर अपना इलाज कर सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो लोग यहाँ में रहेंगे और जो पैसा खर्च होगा वो हमारे ही लोगों को फ़ायदा करेगा। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ में एक इंटरनेशनल प्लेयर, एक रेप्यूटेड प्लेयर लाइक रिलायंस स्पोर्ट्स में हेल्थ में अगर आए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। Monchoron Kokborok kamio nondorani Deborma no sakal chili bothanai rokni bisingo Profullo Deborma mugui tei khoroksa romjakha sidai thanani police bai Sakal chili bori khoroksa bothajakmani party mongki tengai sidai thanani police bai romjakha Profullo Deborma mugui tei khoroksa sidai thanani bisingo khobjaknai obichoron Monchoron Kokborok kamio laithani October talni 22 salmario magrai Debormani bihi nondorani Deborma no sakal chili kamyamchini lukurok buthar kahani kok silchamung tei bini mangkathino postmortem khlaya kari ha bisingo phobjakha nondorani Deborma butharjakmani party mongki tengai bini noknokni borok khlaika mamla sidai thanabo October talni 24 salmario ha bisingo phobjak mangkathino kariboi postmortem khlaimaya gulon taisa mangkathai habo phoblaikha nondorani Deborma butharjakmani party mugo khorokchukuni mugoi sidai thanao khlaika mamla noknokni borok tei o party mongki tengai Profullo Deborma mugoi tei khoroksa romjakmani Koktwma tabuk sak jorantei sidai thanani police rok khorok borino romoi mankha Koktwma thunani buskango obahino kok saka sidai thanani osi অজিত কান্তি চাকমা ডাইনি অপবাদ যে কোন হয়েছে এই বিষয়ে কতজন অ্যারেস্ট হয়েছে কি বলবেন? এই বিষয়ে আমরা এখনো অবধি প্রথমে 3 জন যারা মূল আসামি আমরা প্রথমে 3 জন অ্যারেস্ট করেছি এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদে যিনি মেন কনস্পিরেটর ও আমরা পরবর্তীতে গতকাল একজন অ্যারেস্ট করি এই কেসের সংস্রবে
যার নাম প্রফুল্ল দেব বর্মা, বয়স 66, পিতা স্বর্গীয় বুধিচন্দ্র দেব বর্মা, মনচরণ কোবরাপাড়া, আমাদের সিদাই থানার অন্তর্গত। এই অবধি আমরা এখন অবধি 4 জন আমরা অ্যারেস্ট করেছি। আসামি কি কোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছে? আমরা আজকে কোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছি এবং জেসি রিমান্ডেও আছেন বর্তমানে। এখানে এই ঘটনার সাথে মানে এফআইআর নেমে অ্যাকিউজড কজন ছিল? এখানে এফআইআর নেমে অ্যাকিউজ 9 জন ছিল, যার মধ্যে প্রধান যে অ্যাকিউজগুলো যারা সরাসরি ঘটনার সাথে যুক্ত ওনারা 3 জন এবং যিনি কনস্পিরেটর উনি 1 জন, সর্বমোট 4 জন। বাকিদের অ্যারেস্ট কবে নাগাদ? বাকিদের যদি তদন্তে যদি এরকম করে যদি এভিডেন্স আসে আমরা নিশ্চয়ই তাদেরকেও আমরা আটক করব। মন্ত্রী শুক্লাচরণ নুয়াতিয়ানি মানজাক মংবাই সানশাইন ইংলিশ মিডিয়াম রংনক ফিল চিসা সংসमा साल रगै देवीपुर कम्युनिटी हॉल नको खलाइजखा कासे नायथक पान्दा। Yes, please clap your hands everyone. हदावो रोंनि हामक्राय ख्लायनानि बागै जतनि साकावो बारजा दंगो आ बारजानो याचगै सामुं ख्लायनानि नांनाय साका मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया 3 नभेम्बर तालि दक सलमारि सांग्रंशालो कासे नाथेथक पान्दा ख्लायमुंनि बिसिंतै शान्तिर बाजार बखास्त्रि बिसिंगो खबजानाय देवीपुर प्रतन्त आमचाय सानशाइन इंग्लिश मीडियम रोंनक फिल चिसा সংসামানি সাল রক্ষাওই দেবীপুর কমিউনিটি হল নগো কাছে নাইতক পান্ডা খ্লাইজাখা আ পান্ডাও জাতি কথার মসঙ্গে চেংসে রেংরি মানজাগৈখা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া তঙ্গ ব্রো সংগ্রামা মথানি জেনারেল সেক্রেটারি খনারাম রিয়া টিটি এএডিসি পিডব্লিউটি তাংবেদিকনি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আমনজয় রিয়াং সাউথ জোনাল চেয়ারম্যান হায়াকেবা দেবীপুর সানশাইন ইংলিশ মিডিয়াম রংনকনি চেয়ারম্যান হরেন্দ্র রিয়াং देवीपुर विलेज चेयरमैन रोंनकनि रों फोरोंनायजों खबै रोंनकनि रों स्रोंनाय जेरायरक बाहायनो मानजाक लायखा। Honorable Chairman of Sunshine English Medium School, Sini Brother Harendra Riya. Bini great governor Sundari Nahor Kangkai, nothing. Bini kichu guru. Baba initiative namani welcome initiative ini buku fiction kenaka kamu recently always gonna establish like that bini motive ja ane society jara remote area kamnai jara uneducated family जरा मिडिल फैमिली बड़ा अपना पढ़ाई के कैसा फ्यू अमाउंट पर फ्यू कॉस्ट पर बड़ा अपना एडुकेटेड सामने लगा के बड़ा शिक्षित पहले लगा के इन्हें बिने ना पाऊँ आम गवर्नमेंट से जरा पेरेंट्स तो मैं अब हाई स्कूल कैसा रात पहने that is अब easily 160 students in liability, being responsibility of honor of school founder, act of honor of school chairman. खुआई हांकर फानी हाबानगर सांग्रंशालो थांग सकिखा त्रिपुरा हास्तनि हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नाल्लु 3 नभेम्बर तानि दक सलमारि सांग्रंशालो खुआई हांकर फानी हाबानगर थांग सकिखा त्रिपुरा हास्तनि हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नाल्लु सांग्रंशालो खुआई हा आरे आमचाय बेराय नायना बागै हांकर फानी हाबानगर थांग सकिखा त्रिपुरा हास्तनि हास्तेफा इंद्रसेना रेड्डी नाल्लु बनो लामसुगैना हाका खुआई हांकरनि हांकरफा खबै जुदा जुदा आदंग्र प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो बॉर्डर विलेजेस को वाइब्रेंट विलेजेस के नाम देके उसको प्रायोरिटी दिया है। वो वाइब्रेंट विलेजेस में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम्स सबको आ रहे नहीं आ रहे ये देखने के लिए 3 दिन से नॉर्थ त्रिपुरा उनकोटी दलाई डिस्ट्रिक्ट देखते हुए आए हैं बॉर्डर विलेजेस। ये जिला का भी पहले एक गांव देख चुके हैं
बाकी के 8 गांव और एक बार प्रोग्राम रख के उधर जाने वाले हैं। वो गांव में जैसे स्टूडेंट्स का एजुकेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए क्या क्या सुविधा है, वैसे ही बाकी के फार्मर्स के बारे में जो भी सुविधा दे रहे वो मिल रहा नहीं मिल रहा है, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, ये सब वैसे ही सब लोगों को घर आए क्या, घर आए तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या, पानी आए क्या, गैस स्टोव है क्या, रेशन ठीक से आ रहे क्या, ये सब पूछने के लिए, मालूम करने के लिए घूमते हुए आ रहा हूँ। रांग मंत्री प्रंजित सिंह रायनि मानजाक मंगबाय डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैम्पेन खलाइजाखा आगोलनि मुक्तधारा ऑडिटोरियम हॉल नगा भारत हाकोतर गनांगै 2000 हाई हांकर बुखास्तियाव खलाइजागै तंगो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैम्पेन अबाहायकेनो आगोलिनि मुक्तधारा ऑडिटोरियम हॉल नगबो कासे नायथुतक पांदा खलाइमुंनि बिसिंगतै डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैम्पेन खलाइजाखा आसालनि पांदानो चेंगसेरिनाय अंगै मानजागैखा रांग मंत्री प्रंजित सिंह राय मानजाका सेक्रेटारि अपर बराय सेक्रेटारि अकिन चंद्र सरकार खबै जुदा जुदा बैंकनि तैफां तांफां रक मानजाक फैलायका माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्वे डिजिटल भारत এবং সেই সঙ্গে এ রাজ্য ডিজিটাল ত্রিপুরার যে উদ্যোগ আমরা নিয়েছি বা যে জায়গায় পৌঁছেছি আরও কিছু বাকি আছে যেগুলো আমাদের অতি সত্ত্বর সেগুলো করতে হয়। আপনারা ইতিমধ্যে সকলে জানেন রাজ্যের মানুষ যে ডিজিটাল ত্রিপুরা আমাদের অনেক আগের থেকে শুরু হয়েছে, আমরা করতে পেরেছি। একদম অ্যাসেম্বলি থেকে শুরু করে ক্যাবিনেট থেকে শুরু করে সেক্রেটারিয়েট এবং সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এসডিএম থেকে শুরু করে বিডিও, ইভেন আমরা পঞ্চায়েত পর্যন্ত আমরা পৌঁছে গেছি, যার মাধ্যমে সরকারের যে দায়িত্ব জনগণের জন্য কাজ করা এবং তাকে একটা বিলম্বিত প্রক্রিয়া থেকে আজকে আমরা বেরিয়ে এসে অতি সত্ত্বর সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো আমরা পৌঁছে গেছি। এরপরেও বিভিন্ন কিছু, যেমন আজকে পেনশনারদের ক্ষেত্রে আজকে যে ওয়ার্কশপ আমাদের এখানে, তো আমার মনে আছে আমরা গত প্রায় 1.5 বছর আগে এরকম পেনশনারদেরকে নিয়ে আমরা এই হলেই আমরা শুরু করেছিলাম অত্যন্তের পক্ষ থেকে। কি কি সুবিধা আছে, তৎকালীন সময়ে একটা প্রশ্ন বারবার উঠে এসেছিল এবং পেনশনারদের থেকে প্রতিনিধি দল সেখানে দেখা করে তাদের সমস্যার কথা বলেছিলেন। প্রথমত ঠিক মানে একটা পেনশনার যখন চলে যায় তারপর বিভিন্ন রকম সমস্যার জন্য পেনশনারদের সঠিকভাবে তাদের পেনশন সমত পেতে তাদের অসুবিধা ভোগ করত। এর জন্য যেমন তাদের টেকনিক্যালি পেপারসের কোনো প্রবলেম, সেখানে ব্যাংকার্সরাও সেখানে পারতো না অ্যাডজাস্ট করতে, কখনো যেত এজি অফিসে সেখানেও সে সমস্যা ছিল। তো এইভাবে একটা তাদেরকে একটা সময় তাদেরকে অতিবাহিত হতো তাদের প্রাপ্য টাকা পাওয়ার থেকে, সেটা আমরা উপলব্ধি করেছি। তার জন্য আমরা সে সমস্ত হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট, সরকারের সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়েও আমরা একটা মিটিং করেছিলাম। করার উদ্দেশ্য ছিল এটা যে যারা সারা জীবন তাদের চাকরির দীর্ঘ সময় তাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন করেছে এবং সবাইকেই যেতে হবে, সরকারি কর্মচারী যারা আছেন পেনশনে, কিন্তু তাদের ওই সময়কার যে সমস্যা তাদের যদি পেনশনে যাওয়ার পরে সেটা থাকে, সবারই প্রত্যেকটা দুর্ভোগের স্বীকার করতে হয়। তা কী করে তাকে সলিউশন করা যাবে, তখন একটা আলোচনা হয়েছিল যে প্রত্যেকটা পেনশন জায়গায় যাবে তার আগে যাওয়ার আগে অন্তত তাদের কয়েক মাস আগে থেকে তার প্রয়োজনীয় যা তার ডিটেলস থাকে সেগুলো আবারও সঠিকভাবে শুদ্ধ করে একটা দেখে তাতে আলোচনা করে নেওয়া উচিত। সেখানকে হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্টও সেখানে বলা হয়েছিল যে আপনারা এগুলো তখন থেকে তাদেরকে যাতে সহযোগিতা করে, তাদের যে বলেছেন আমরা সেক্রেটারি আলাদা সেল করা হোক, যে প্রত্যেকে তাদের যা তাদের প্রয়োজনীয় পেপার তারা সেখানে দেখে যেতে পারে, যাতে নেক্সট তাদের কোথাও যে অসুবিধা না হয়।
অনেকের নমিনির ব্যাপারে অনেক সমস্যা ছিল, এবং এগুলো দেখতে হবে পরবর্তী সময় সেগুলো ঠিক করার জন্য, আবার প্রসেস ঠিক করার জন্য লম্বা সময় নিত। তো এই সমস্যাগুলো যাতে না থাকে, সেদিনকে এই ডিপার্টমেন্ট সবাইকে বলা হয়েছিল যে আপনারাও যাবেন, সুতরাং আপনাদের পেপার যেরকম ঠিক করতে হবে তাদেরকেও সেটা সহযোগিতা করা উচিত। তো যাই হোক, তারপর আজকে দীর্ঘ 1.5 বছর পরে আরো ডেভেলপমেন্ট ডিজিটাল ত্রিপুরার সঙ্গে এখন আসছে, যেখানে যে ডিজিটাল সার্টিফিকেটের আজকে যে সেমিনার চলবে, এটা সকলকেই এর আওতায় আনতে হবে। এবং দেশ এগিয়ে চলেছে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিকশিত ভারত 2047, তার জন্য সারা ভারতবর্ষের মানুষের জন্য একটা রোডম্যাপ তৈরি করা হচ্ছে। এবং কি করে দেশ এগোবে 2047-এর 100 বছর পূর্তির পরে সে দেশ কোথায় যেতে হবে, তো সেটা শুধু দেশ এগিয়ে গেলে চলবে না, প্রতিটি মানুষের জীবন, তাদের প্রতিটা মানুষের তাদের সুযোগ সুবিধাগুলো সেই জায়গায় নিয়ে পৌঁছানোটাই হবে বিকশিত ভারত 2047। ঠিক তেমনি আমাদের রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরাও এই বিকশিত ত্রিপুরা 2014-এর এক রোড ম্যাপ আমরা তৈরি করেছি, এবং সেটাও আমরা সেই মোতাবেক আমাদের রাজ্যের সমস্ত কর্মসূচি এবং ডেভেলপমেন্ট এবং ইজ অফ লিভিং থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু নিয়ে আমাদের ভাবনা আমরা চূড়ান্ত রূপরেখায় আমরা এগিয়ে চলেছি। एक्स एमपी रेपति त्रिपुरानि मानजाक मंगबाई सांग्रांसल शिलाछुरि कम्युनिटी हल नग खलाइजाखा बैठक 43 करबुक मंडलनि लोआजी मुंबाई 3 नवेम्बर तालनि दकसालमारि सांग्रांसल शिलाछुरि कम्युनिटी हल नग बीजेपी बदलनि बखाक्तै खलाइजाखा बैठक 2026 बिसिनि टीटी एडीसी चंगबारि न नाहारै बीजेपी बदल करा खलाइनानि बागै अ बैठक खलाइजाखा मानजाखा आरो कचाम एमपी रेपति त्रिपुरा ककनारना थांगै कचाम एमपी रेपति त्रिपुरा शाखा नेशनल कांग्रेसनि आदं राहुल गांधी आरमना रंगिया आचमसा ब नैची सालनि यागुलो नुकजाखा बिहार चंगबारिनि बागै कक बिरै तंगमानि आबाय तंगमानि बिहार चंगबारिनि ओंखारि नकी तिंगै कचाम एमपी रेपति त्रिपुरा बसाका बिहार ताइसा हाइनहाय बीजेपी बदल हापांगो आचकफिनाय हाइनहाय बीजेपी बदल ताइसा फाइपिनाय असालो कचाम एमपी रेपति त्रिपुरानो कारिबो तंगो एमडीसी कनजंग मग कुमति हांकर प्रबारी खबै करबुक मंडलनि कासकु संग्रक मानजाखा আমাদের অ্যালায়েন্স নেই, তো যেহেতু রাজ্যে শুধু আমাদের অ্যালায়েন্স, কিন্তু রাজ্যে আমাদের অ্যালায়েন্স পার্টনার মোটা, তো দেখা যাক, আমরা আমাদের মতো করে আমরা কাজ শুরু করেছি। দলের পক্ষ থেকে 28টা আসনের মধ্যে প্রায় 33 জনকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, কোনোখানে একজন আর কোনোখানে 2 জন। আমাদের এই 28 নম্বর কেন্দ্র, আমাদের এমডিসি আমার সাথে আছেন এখানে, আমাকে এবং আরেকজন এমডিসি আমাদের সঞ্জীব প্রিয়া, আমরা 2 জন দায়িত্ব পেয়েছি। তো সঞ্জীব বাবু আজকে অন্য জায়গায় কাজ থাকায় আসতে পারেনি, তো আমি এসেছি। তো আমাদের যা ধারণা, আমাদের সব জায়গায় বিজেপিকে আমরা দেখেছি অ্যাক্টিভ আছে এখন, আমাদের বুথ লেভেল, মন্ডল লেভেল, শক্তি কেন্দ্র লেভেল। তো ইলেকশন যখন সামনে আসবে, ইলেকশন যখন ঘোষণা হবে, তখন আলোচনা হবে 2 দলের মধ্যে, নেতৃত্বরা ঠিক করবেন। কিন্তু সংগঠনের ক্ষেত্রে এখন আমরা আমাদের মতো করে আমরা গড়ে তুলছি, পরিস্থিতি অনুযায়ী সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়া বলতে পারবো না। তবে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে, যেহেতু আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার বিহারকে একেবারেই যে বিহার ছিল সেই জায়গা থেকে এখন শান্তিপূর্ণ বিহার, এখন উন্নত বিহার, উনি স্লোগান তুলেছেন বিকশিত বিহার, বিকশিত ভারত। তো আগামী দিনে আরও বিকশিত করতে গেলে বিজেপির বিকল্প নেই। তো প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং যাচ্ছেন প্রত্যেক দিন, আমাদের নেতৃত্বরা যেভাবে জনসমাগম, প্রত্যেক সময় মানুষের যে প্রতিক্রিয়া, বিশেষ করে মহিলা হিন্দু বলুন বা মুসলিম বলুন, আজকে মহিলারা কিন্তু গত ইলেকশনেও আমরা 60-র উপরে আমরা ভোট পেয়েছি মহিলা। এবারও মহিলাদের জন্য আমাদের সরকার কাজ করেছে এবং আরও অনেক স্কিম ঘোষণা দিয়েছে। তো যেভাবে দেখছি মহিলার সংখ্যা বেশি আসছে আমাদের সভাগুলিতে, তো মহিলা শক্তি যেভাবে সেখানে, তাদের উপরে বিশ্বাস রেখে আমি বলতে পারি যে এনডিএর নেতৃত্বের সরকার হবে, আসন সেটা পরে হবে। কিন্তু আমি অমিত শাহজি, আমাদের গৃহমন্ত্রী, ওনার একটা ইন্টারভিউ আমি দেখেছি যে সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ পেতে গেলে আমাদের যতটুকু দরকার সেটা সারিয়ে অনেক বেশি আসন নিয়ে আমরা
ক্ষমতায় আসি এনডিএ সরকার হবে সেটা বলতে পারি। উনি কিভাবে জানলেন যে ওই মহিলা বা মডেল যেই হোক উনি ব্রাজিলিয়ান, আর উনি যদি এত কিছু জেনে থাকেন তাহলে উনি তো আইনের ব্যবস্থা নিতে পারেন। উনি এমপি, বিরোধী দলের নেতা। এক তো এই যে কমপ্লেন করার জায়গা তো ইলেকশন কমিশন আছে, তো জনসভায় না বলে ইলেকশন কমিশনের কাছে যাক। ইলেকশন কমিশনের কাছে আজ পর্যন্ত রাহুলজি যত কমপ্লেন করলেন সবটাই মিথ্যা প্রমাণ হলো। যেগুলি বলছেন মানে সব জায়গায় মিথ্যা প্রমাণিত। ইলেকশন কমিশনার বলছেন যে রাহুলজির এই যে কমপ্লেনটা, অভিযোগটা মিথ্যা। তো তাহলে আমি কি বলবো, ইলেকশন কমিশন যেটা নিরপেক্ষ কমিশন, যাকে রাষ্ট্রপতি আমাদের সংবিধান অনুসারে নিয়োগ করা হয়, তো এই নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ সংস্থা, এই নির্বাচন কমিশন যদি বলে যে আপনার কথাবার্তা ঠিক না, আপনার অভিযোগ মিথ্যা, তো তাহলে ভারতবাসীরা দেখছে। তো উনি হরিয়ানা বুথ যাওয়ার পরে এই কথা কেন বলবেন? বিহারে হারলে পরে কি বলবেন? সেই বাহানা বা সেই কারণ তিনি এখন থেকেই খুঁজে বের করেছেন। बल्लभभाई पाटिलनि 80 साल रगै नभेम्बर तालनि 24 साल मारि सालनि बागै पदयात्रा खालायनानै साख्लायखा हांखरफा विशाल कुमार। आयरनमैन सरदार बल्लभभाई पाटिलनि फिलसारा बाची 80 साल रगसावै सालथां हांखर पदयात्रा हायकबा हिंबतक रेली खालायजागनायनि थांखि दंगौ। अ पदयात्रा पहिला नभेम्बर तालनि 20 साल मारिबो खालायजागनाय। फुंनि दामस्नि तामितंमा जरा नयंमा बुस्कानि सिमि चेंनाय अ पदयात्रा उल हापानिया इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड थांगै पायलायनाय। अ पदयात्रा खालायमुंग मानजागैयानो त्रिपुरा हास्रि मंत्री अग्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा, मंत्री टिंकु राय, बीजेपी हास्रि कासको एमपी राजीव भट्टाचार्य खबैखौबोनि जुदा जुदा आदंग्रक। आबोनि यागुलो नभेम्बर तालनि 24 सालबारियाव ताइसा पदयात्रा खालायजागफिनाय। सार्किट हाउस गाना महात्मा गांधीनि मां थंनि बुस्कांनि सिमि पदयात्रा चेंगै नारायणपुर थांगै पायलायानो। सांग्रांशालो अ पदयात्रा खालायमुंनो तै सालथां हांकर फानि हाबानग बैठक खालायमुंनि बिसंथै साख्लै रोजाखा। अ बैठकआव मानजाखा हांकरफा डॉक्टर विशाल कुमार, सालथां हांकरनि हांकर परिषदनि सभाधिपति विश्वजित शील खबैखौबोनि जुदा जुदा आदंग्रक। यूथ एंड स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स है, और बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला परिषद, अगरतला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्कूल एजुकेशन, ट्राइबल वेलफेयर और स्कूल स्टूडेंट्स भी होंगे इसमें। और इसी के साथ साथ जो हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं डिफरेंट उससे भी हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बोथ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड्स पे और पॉलिटिकल साइड्स। ये अपनिया में जाके कोई ऐसा कुछ मतलब सीएम साहब क्या कुछ बोलेंगे ऐसा कुछ? दोनों ही जगहों में जहाँ से स्टार्ट होगा, जो जनता पैलेस से शुरू होगा और हपानिया पे एंड होगा, दोनों ही जगहों पे प्रोग्राम किए जाएंगे। इसी के साथ साथ 2 हॉल्टिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पे भी कुछ कल्चरल एक्टिविटी और प्रोत्साहन का काम किया जाएगा। Tinin bagai Kokborok Koktwma musukno uli Koktwma saimana bagai joyakari naitung di Swrangchati hambai. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, কাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। কি বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট,
যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেস্ট লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেস্ট আহা লং তরাই বেস্ট তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Swrangchati mari kicing khapani khachuk sung chengi tongo ter ni mol norok jho tenu koinai o ter ni molo khasrangi tongnani bagai o molo khapang srangi kharumam chao tei kurungdi hukumu pandao kurungnani bagai norok jho tenu koinai khorang musical band bai kurungdi taklai ni o bisiu belai khnatok resap mung tei musamung bai subjak norok jho tenu hambai Kokra nini khnai kokra nini khnai khnai koirom chosma thu tere khnai koirom chosma thu tere yalti muchang sukha nai thok sukha hambai jotono no kulumka taklai o bisio ama osamotai hai ka lokhi puja hai ka kali puja wo ebo jodi singno program nang tok hakai sini khorang musical band by krindi jotono na hambai kulumka. Hello everyone, ang Onami Kariyang. Mino chungbay krong lai sukhe biskang ni Durga Puja, Kali Puja, Trepo Tringo, khorang musical band band rong krong lai mayo khaksang ha. Oh no hamjang mani bekereng bising reke we rangsang ni takuk tei buhuk song taklai osamutai hojagiri tai dipaboli o sung salbrum no nok nukhung ni tei samung pailaya waisu tongthona bonango norok waisu srapsani bagai tongthona musung khangke khorang musical band bai gadaldi hingke norok baising malai mannai belai kana hambai Kolomka baskango kathar osari matai phaitogo amane bagai norok sini orchestra rok naijani musungka hangkalai sini arok katang rasamlai kurung mosanai kurung tamlai kurung phaitogo sini Swrangchati orsani matai haina tei sini cultural sini music khorang musical band kaham katal naija musungka kai norok festival tiring orsani matai nini Swrangchati nini Lokhi Puja joto jagon norok nai manai kaham rasamlai kurung phaidi joto makurung sakurung nai okra chakra cherekhanai joto nai manai phaidi tang sanarno rasam rasam khlai senai nangkha nonole belai nangsukha nono malai khapang serangkha hey nangkha nonole belai nangsukha nono malai khapang serangkha mokoli naithok bakhani tongthok nangmai malai khe asus tongthok kisi kono phaidi ganao sakur hoi thangphano bakhale hoya khanai phuri thangphano hamjang ma paya khanai phuri thangphano hamjang ma paya Swrangchati Lokhi haino nungma bo paya khorang Hi, hello. Jeng khorang musical band jeng phainai biskangni terobo noroni bagi jeng reading laijak hanthon laijak khaklayo norok bai dakino malai nei jini screeno norok nubi manana number rok arrogo poktuk bai gerungni jengbai malai ni bagi tai thangnai bisini haino jeng laklaibo noroni bagi kaham sapnai rok no tv phaijak mosanani tongthoknani norok baksa gedalnani norok baksa halok manjunani bagi jeng taklaibo phamthon laijak hambai Haidong bai ang non takhok manik de Burma jodon ani khulnya faro tabuk to special Diwali festival muskango phaitonga abagi norok jotona happy Diwali advance ya faro gabai rok norok ano yarung musical band of nugui tongo teng aro rochabui tongo te taklai bo rochabnai abono karibo ang taklai tekase band of ang rochabnai abongkha khorang musical band taklai Diwali bo norno tongthona bagai
नराय बाक्सा तंथना बागै फाइ दङ नंनि आमचाइ गामि रग हेंगाय बायरक आसुन आं साना थाङो ताकले दिवाली स्पेशल आं यारों ते खरां और दुइटा बैंड बायना आं ताकले रोजाबनाय खुलुमका हासनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फाइका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायकरं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायकरं डॉक्टर वो फाइ शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरमना चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाइ ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाइ नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावि शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनै फाइदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंदि तलावो एबा खामाव रोजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला अमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रॉक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइपायो कुगुनी हॉस्पिटल लॉगिन सुलाई और किसा रांगबाइनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट एक्सरे स्कैन उंगो 24 आवर डॉक्टर फैसिलिटीज तंगो ताइबो काहाम काइसा माननानि बागै तीन हॉस्पिटल फाइ विजिट खालायमानो हामबाय।